Conversation. Françoise et Paul sont à la gare. Ils doivent aller à Lyon. Ils doivent prendre le train de 10 heures. Ils regardent le tableau de départ. Maintenant, il est 9h30. Leur train est au quai 13. Françoise et Paul sont à la gare. Où doivent-ils aller? Ils doivent aller à Lyon. Quel train doivent-ils prendre? Ils doivent prendre le train de 10 heures. Que regardent-ils? Ils regardent le tableau de départ. Quelle heure est-il? Maintenant, il est 9h30. Sur quel quai est leur train? Leur train est au quai 13. Paul, quelle heure est-il? Il est 9h30. Avons-nous le temps d'aller au buffet? Oui, nous pouvons aller boire un café. As-tu un jeton de téléphone? Sans doute. Je dois téléphoner au bureau avant de partir. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu Marie-France? Non, je préfère Marie-Match. Paul va acheter les journaux. Françoise va téléphoner. Paul, quelle heure est-il? Il est 9h30. Avons-nous le temps d'aller au buffet? Oui, nous pouvons aller boire un café. As-tu un jeton de téléphone? Sans doute. Françoise, que dois-tu faire? Je dois téléphoner au bureau avant de partir. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu Marie-France? Non, je préfère Paris-Match. Que font alors Paul et Françoise? Paul va acheter des journaux. Françoise va téléphoner. Paul et Françoise montent dans une voiture. Ils cherchent 2 places libres. Pouvons-nous fumer dans ce compartiment? Oui, c'est un compartiment fumeur. Puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, monsieur, vous pouvez, il fait chaud. À quelle heure arrivons-nous à Lyon? Nous arrivons à Lyon à 14h30. Les voyageurs peuvent-ils manger dans ce train? Oui, il y a un wagon-restaurant. Que font maintenant Paul et Françoise? Paul et Françoise montent dans une voiture. Quelle cherchent-ils? Ils cherchent 2 places libres. Pouvons-nous fumer dans ce compartiment? Oui, c'est un compartiment fumeur. Puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, monsieur, vous pouvez, il fait chaud. À quelle heure arrivons-nous à Lyon? Nous arrivons à Lyon à 14h30. Les voyageurs peuvent-ils manger dans ce train? Oui, il y a un wagon-restaurant. Paul, quelle heure est-il? Il est 1h15. Il y a encore un peu plus d'1 heure de voyage. As-tu téléphoné à Pierre? Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. Il doit venir à l'arrivée du train. Paul, quelle heure est-il? Il est 1h15. Il y a encore un peu plus d'1 heure de voyage. As-tu téléphoné à Pierre? Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. Il doit venir à l'arrivée du train. Paul, quelle heure est-il? Il est 1h15. Y a-t-il encore 1 heure de voyage? Oui, il y a encore un peu plus d'1 heure de voyage. As-tu téléphoné à Pierre? Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. Doit-il venir à l'arrivée du train? Oui, il doit venir à l'arrivée du train. Salut, avez-vous fait bon voyage? Oui, nous avons fait bon voyage. Avez-vous déjeuné? Oui, nous avons déjeuné au wagon-restaurant. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Il est déjà 3 heures moins le quart. Nous avons rendez-vous place Bellecour à 3h15. As-tu laissé ta voiture au parking de la gare? Non, j'ai laissé ma voiture au garage. Alors nous devons prendre un taxi. Que faisons-nous de nos bagages?
Je peux déposer vos bagages à l'hôtel, ça va? Très bien, à ce soir. Avez-vous fait bon voyage? Oui, nous avons fait bon voyage. Avez-vous déjeuné? Oui, nous avons déjeuné au wagon-restaurant. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Il est déjà 3 heures moins le quart. À quelle heure avez-vous rendez-vous place Bellecour? Nous avons rendez-vous place Bellecour à 3h15. As-tu laissé ta voiture au parking de la gare? Non, j'ai laissé ma voiture au garage. Alors, que faites-vous? Alors, nous devons prendre un taxi. Que faisons-nous de nos bagages? Je peux déposer vos bagages à l'hôtel. Ça va? Très bien, à ce soir. Vocabulaire, actualité, atualidade, amer, amargo, amarga, invariável em gênero, em gênero, né? Serve tanto para o masculino como o feminino. Après, depois. Arrivée, chegada. Arteriel, arterial. Avant, antes. Avião, avião. Barcelona, Barcelona. Buffet, bar de estação. Observando aí que na execução do U é onde se diz que o francês faz biquinho, pois o U arredonda-se os lábios e passa a ser pronunciado com um fonema quase de I. Buffet, né? Café, café, sou, este, chaîne, canal, rede de televisão, corrente, show, quente, compartiment, compartimento, compartiment fumeur, compartimento para fumantes, complet, completo, lotado, concert, concerto, déjà, já, demi, meio. Eu gostaria de explicar um pouco para vocês a respeito da vogal E. Quando a vogal E é acentuada com o nosso acento fraco, sobre ela recai o nosso acento fraco, para o francês, na realidade, eles vão ter um acento forte. Então, esse E com acento fraco, acento nosso fraco, para eles terá um E tônico. Por exemplo, na palavra après. Se nós, por exemplo, tivermos um E final com acento forte para nós, né? Geralmente o E não vai ser tônico, mas ele vai ter simplesmente a pronúncia de E normal. Por exemplo, départ, déjà. Né? Em cima do E nós temos um acento forte para nós, que para eles é um acento normal. O E então não vai ter acentuação tônica, mas um acento normal. Quando o E não possui acentuação nenhuma, praticamente em francês ele é quase não pronunciável ou então tem uma duração muito pequena. Nós vamos falar então um E sem acento, quase que imperceptível, demi. Então, acentuado forte, après, acentuado normal para eles com déjà, départ, e sem acento, demi. Quase não se ouve então o E, né? Na sua pronúncia totalitária. Départ, para eles é masculino, para nós partida feminino. Então, outro substantivo heterogenérico aí. Então, seria bom vocês irem fazendo uma lista dos substantivos heterogenéricos, porque à medida que o curso vai aumentando, vai decorrendo, esses substantivos heterogenéricos irão aumentar. E precisa ter um pouco de cuidado, porque eles concordarão em gênero e número, né, com praticamente os seus, no caso, os seus gêneros masculino ou feminino, singular e plural. Doute, dúvida, en direct, transmissão direta, ao vivo. Fenêtre, janela. Futebol, um empréstimo aí do inglês, futebol. Fumeur, fumante. Gare, estação. Hier, ontem. Hôtesse, aeromoça. Hipertension, hipertensão. Observação, novamente, a gente fala sempre para o aluno não se perder, né? Em francês, não há diferença fonética entre H aspirado e H não aspirado, por exemplo, como no inglês, né, que nós temos a diferença do H aspirado e o H não aspirado. Quando nós temos hour, de hora, H não aspirado. E, por exemplo, horse,
H aspirado com o som do R, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Francês, tanto o H aspirado como o H não aspirado possuem praticamente som vocálico, ou seja, não tem o som de R. Mas o que os diferencia é que o H aspirado não aceita qualquer tipo de elisão e o H não aspirado, portanto, aceita elisão. Menos com as palavras em francês que, particularmente independente de H, também não aceitam elisão. Hôtesse, aeromoça, hipertensão, jeton, ficha de telefone, jogo, diversão, jornal, jornal, lá, livre, em francês grafado com B e em português grafado com V. Magazine, revista, masculino no francês, feminino no português. Então, outro heterogenérico aí, substantivos heterogenéricos. Marsella, match. Outro empréstimo inglês, né? Nós vamos falar match se for em inglês britânico ou match se for em inglês americano. Competição, jogo, partida, né? Matin, masculino no francês, manhã, feminino no português. Outro heterogenérico. Medical, médico, medicinal. O L final, então, em francês também é velar, em ponto que o português não faz diferença entre U final e L final. Minuit, masculino no francês, meia-noite, feminino no português. Moins, menos. Monde, mundo, gente, pessoal. Nouveau, novo. Orange, laranja. Orquestra, masculino no francês, orquestra, feminino no português. Parking, estacionamento, outro empréstimo do inglês. Place, feminino no francês, lugar, masculino no português. Observar que é final, por sua vez, em francês não são pronunciados e muito menos se tornam i, como em português. Eu posso falar de ou de em português. Isso em francês ele não se ocorre porque, na realidade, o e final praticamente nem é pronunciado. Eu digo place, não place, nem place. Plus ou plus, mais. Premier, primeiro. Esse substantivo, se ele for masculino, nós temos essa forma aí. Premier, terminação em IER. Se nós tivermos a forma feminina, acrescentamos um E no radical do masculino e um acento fraco para nós no segundo E, e para ele será uma acentuação forte. Então haverá uma mudança de pronúncia em relação ao singular, ao masculino e o feminino. Então vamos lá. Premier, primeiro. Première, primeira. Quai, masculino. Plataforma de embarque, cais, né? Masculino no francês, feminino no português. Outro heterogenérico. Car, quarto, quarta parte. Reservation, reserva. Observar que a terminação ATION, esse sufixo em francês, o T intervocálico aí em finalização, nesse sufixo passa a ter o som de S. Restaurant, restaurante. Retour, retorno. Olha o E aí sem acentuação, quase que não perceptível, né? Imperceptível. Retour. Sans, sans doute, sem dúvida. Symphonie, sinfonia. Então, grafado em francês com PH, e com português com F. Tableau, quadro, painel, mostrador. Telefilme, filme para televisão. Television, televisão. Train, trem. Troisième, terceiro. Para se formar, então, em francês o número ordinal, só acrescentamos o sufixo IEME com acento no primeiro E. Vida, voiture, automóvel, vagão. Vol, roubo ou furto. E às vezes voo também, né? Voyageur,
viajante. Vagão, vagão, o W sempre com som de V. Vagão, restaurant, vagão, restaurante. Boire, beber. Déjeuner, almoçar. R final de verbos terminados em ER não são pronunciáveis. Agora, substantivos terminados em ER, volta-se o R pronunciar normalmente um R áspero, como o carioca. Deposer, depositar, por deixar. Diriger, dirigir. Fumer, fumar. Interpréter, interpretar. Laisser, deixar. Ouvrir. O R pronuncia-se normalmente. Abrir. Partir, partir, ir embora. Prendre, pegar. Rater, perder, falhar, deixar escapar. Regarder, olhar. Números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Geralmente, consoante final em francês não são pronunciáveis. Aqui é uma exceção. No número cardinal 7, o T é pronunciado e o P anterior é mudo. 7. Oui, ou it, às vezes, né? 8. 9. 9. Di ou dis, é como si e sis. E às vezes antes de vogal passa a ter o som de Z, sizieme, dizieme. Então podemos ter si, sis, sizieme, di, dis, dizieme. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23. No 22 não existe a partícula E e no 23 também. Então, 21, nós temos 21 em francês. Também deu 21 em português. Agora, 22 perde-se o E. 22, eu não digo 22. 22 no português, 22. 23 também perde o E. Eu não digo 23, mas eu digo 23. Em português, sim, 23. 30, 30, 40, 40. 50, 50. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Le matin, de manhã. Quelle heure est-il? Il est 5 heures moins le quart. Quelle heure est-il? Il est 4 heures 45. Quelle heure est-il? Il est 5 heures. Quelle heure est-il? Il est 5 heures et quart. Quelle heure est-il? Il est 5 heures 15. L'après-midi, à tarde. Quelle heure est-il? Il est midi. Quelle heure est-il? Il est 12 heures. Quelle heure est-il? Il est midi et quart. Quelle heure est-il? Il est 12 heures 15. Quelle heure est-il? Il est midi et demi. Quelle heure est-il? Il est 12 heures 30. Le soir, à noite. Quelle heure est-il? Il est 11 heures moins 20. Quelle heure est-il? Il est 22 heures 40. Quelle heure est-il? Il est minuit. Quelle heure est-il? Il est 24 heures. Quelle heure est-il? Il est minuit 5. Quelle heure est-il? Il est 0. Il est 0 heure 5. Qu'y a-t-il ce soir à la télévision? Françoise regarde le journal. TF1, actualité. Concert en direct du théâtre des Champs-Élysées. L'orchestre national dirigé par Seiji Ozawa interprète Roméo et Juliette de Tchaïkovski et la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Téléfilm L'Orange amère de Renan. Ado, journal de l'ado, sport, football, FC Barcelone, Fortuna Düsseldorf, magazine médical, les jours de notre vie, l'hypertension artérielle, FR3, le jour de 20 heures, film Le retour de Sabata de F-Com.
Bonjour, monsieur. À quelle heure y a-t-il de train pour Loma le matin? Vous avez un train au départ de Paris à 7h13. Pouvez-vous me donner son heure d'arrivée? 9h30. Merci. Et après? 8h15, arrivée 10h03. 11h13, arrivée 13h. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Mademoiselle, s'il vous plaît, à quelle heure le prochain avion pour Marseille? À 18h30. Mais avez-vous une réservation? Hélas, non. J'ai raté l'avion de 13h40. Le vol de 18h30 est complet, mais il y a encore des places sur le vol de 20h. D'accord, merci, mademoiselle. Grammaire. Verbe en ER, indicatif passé composé avec avoir. J'ai raté l'avion de 13h40. Tu as téléphoné à Marie. Nous avons déjeuné au wagon-restaurant. Vous avez laissé votre voiture au parking de la gare. As-tu téléphoné à Marie? Verbe faire, passé composé. Avez-vous fait bom voyage? São apresentadas acima as formas da primeira e da segunda pessoa do singular e do plural do passé composé do indicativo. Tempo correspondente ao pretérito perfeito do indicativo. O passé composé é um tempo composto formado do presente do auxiliar avoir ou être com o particípio passado do verbo principal. Nesta unidade é apresentado o passé composé com o auxiliar avoir. Emprega-se o auxiliar avoir com os verbos transitivos, isto é, com os verbos que pedem um complemento, objeto, que complete o seu significado. Sujeito mais auxiliar mais particípio passado mais objeto. Marie a raté l'avion de 13h40. Em francês, muitos verbos intransitivos, ou seja, verbos que não pedem objeto, também formam o passé composé com auxiliar avoir. Sujeito mais auxiliar mais particípio passado mais adjetivo adverbial. Adjetivo ou advérbio, desculpa. Nous avons déjeuné à l'hôtel. Entretanto, para a escolha do auxiliar avoir, ou como se verá na unidade 10, o verbo être, com o qual deve-se formar o passé composé dos verbos intransitivos. O melhor é observar o uso que a língua faz de tais verbos. Usa-se o passé composé para exprimir uma ação passada que tem relação com o momento presente. Observe ainda que nas frases interrogativas com inversão do sujeito, o pronome pessoal é colocado entre o auxiliar e o particípio passado do verbo. Para formar o particípio passado dos verbos terminados em ER, substitui-se a desinência de infinitivo pela desinência e acentuado, né? Verbe pouvoir, indicativo présent. Nous pouvons aller boire un café. Les voyageurs peuvent fumer dans ce compartiment. Puis-je fumer? Verbe devoir, indicatif présent. Pierre doit venir à l'arrivée du train. Nous devons prendre un taxi. Ils doivent aller à Lyon. O quadro acima apresenta as formas do presente do indicativo dos verbos pouvoir e devoir. A primeira pessoa do singular do verbo pouvoir tem duas formas, puis, com P-U-I-S, ou po, P-E-U-X. Porém, nas frases interrogativas, com inversão do sujeito, o uso de puis, P-U-I-S, é obrigatório por motivos fonéticos. Então, vamos ficando por aqui com mais este vídeo aula de francês e até um próximo encontro. Uma boa tarde. À l'arrivée du train. Paul, quelle heure est-il? Il est 1h15. Il y a encore un peu plus d'une heure de voyage. As-tu téléphoné à Pierre? Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. Il doit venir à l'arrivée du train.
Paul, quelle heure est-il? Il est 1h15. Y a-t-il encore 1 heure de voyage? Oui, il y a encore un peu plus d'1 heure de voyage. As-tu téléphoné à Pierre? Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. Doit-il venir à l'arrivée du train? Oui, il doit venir à l'arrivée du train. Salut, avez-vous fait bon voyage? Oui, nous avons fait bon voyage. Avez-vous déjeuné? Oui, nous avons déjeuné au wagon-restaurant. Voulez-vous boire quelque chose? Non, il y a un wagon-restaurant. Que font maintenant Paul et Françoise? Paul et Françoise montent dans une voiture. Quelle cherchent-ils? Ils cherchent 2 places libres. Pouvons-nous fumer dans ce compartiment? Oui, c'est un compartiment fumeur. Puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, monsieur, vous pouvez, il fait chaud. À quelle heure arrivons-nous à Lyon? Nous arrivons à Lyon à 14h30. Les voyageurs peuvent-ils manger dans ce train? Oui, il y a un wagon-restaurant. Paul, quelle heure est-il? Il est 1h15. Il y a encore un peu plus d'1 heure de voyage. As-tu téléphoné à Pierre? Oui, j'ai téléphoné hier à Pierre. Il doit venir à conversation. Françoise et Paul sont à la gare. Ils doivent aller à Lyon. Ils doivent prendre le train de 10 heures. Ils regardent le tableau de départ. Maintenant, il est 9h30. Leur train est au quai 13. Françoise et Paul sont à la gare. Où doivent-ils aller? Ils doivent aller à Lyon. Quel train doivent-ils prendre? Ils doivent prendre le train de 10 heures. Que regardent-ils? Ils regardent le tableau de, de départ. Quelle heure est-il? Maintenant, en jetant de téléphone? Sans doute. Françoise, que dois-tu faire? Je dois téléphoner au bureau avant de partir. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu Marie-France? Non, je préfère Paris Match. Que font alors Paul et Françoise? Paul va acheter des journaux. Françoise va téléphoner. Paul et Françoise montent dans une voiture. Ils cherchent 2 places libres. Pouvons-nous fumer dans ce compartiment? Oui, c'est un compartiment fumeur. Puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, monsieur, vous pouvez, il fait chaud. À quelle heure arrivons-nous à Lyon? Nous arrivons à Lyon à 14h30. Les voyageurs peuvent-ils manger dans ce train? Oui, il est 9h30. Sur quel quai est leur train? Leur train est au quai 13. Paul, quelle heure est-il? Il est 9h30. Avons-nous le temps d'aller au buffet? Oui, nous pouvons aller boire un café. As-tu un jeton de téléphone? Sans doute. Je dois téléphoner au bureau avant de partir. Je vais acheter Le Monde. Veux-tu Marie-France? Non, je préfère Marie-Match. Paul va acheter les journaux. Françoise va téléphoner. Paul, quelle heure est-il? Il est 9h30. Avons-nous le temps d'aller au buffet? Oui, nous pouvons aller boire un café. As-tu